আপনাদেরকে বাজারে মাছ দেখাবো আমি, আজকে যে কোনো মাছই হয় বাজারে দেখাবো, ভালো হবে। ঠিক আছে, বাজারে দেখাবো মাছ, মাছ দেখাবো, দেখবেন মাছ পড়ালো যে হ্যাঁ এটা অরিজিনাল সিঙ্গি মাছ है অরিজিনাল नहीं कितना করে এটা वो ये हमारा ये गोल भी है अपना पैसा कमा भी अपना ठीक ले ले अच्छा कहो कमा कमाबो তোমাকেও দিব ভাই, টেনশন কিনে নিছো। अरे अभी तो हमरा खाई दे खाई हमरा पैसा लेबो ना हमरा खाई दे तो पार्टी हो जावे देखो माछ देखो কি সুন্দর মাছ है, सब रकम माछ है। सब रकम माछ पाबा এখানে বালে ডাঙ্গা।